ukwezi k'uburyohe kwageze muri Samsung 250. gura ugabanyirizwa 15 yose ku bicuruzwa birimo za iPhones na smartphones nka Samsung A05, A06, A16, A26, A36, A56 cyangwa ubona iPhone zose, TV screen, kamera z'umutekano, laptops, frigo, imashini zifura n'iziteka speakers zigezweho n'ibindi bicuruzwa byose. Wicikanwa n'imana idasanzwe wagenewe na Samsung 250 kuko iyi promosiyo izamara ukwezi kumwe gusa. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0788316891 cyangwa se ugasura imbuga nkoranyambaga zacu zose ni Samsung 250 Rwanda. Yes, bakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com twongeye kubaramutsa no kubaha ikaze kuri uyu munsi ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka 2025. Aha turi mu mujyi wa Goma nkuko mwandi kumwe n'umusaza Kedi, Mutaramu Kedi. Kedi bimeze biti? Ya bimeze neza, turaho turashima gitare. Uyu munsi twatume muri iki gikorwa, ni gikorwa wari witeze kubona iki Kedi? Yangira ngo nk'umuntu usanzwe ukurikiranira hafi ntabwo byantunguye kubona igikundi cya FDLR, ngira ngo na mu gitondo twabigarutseho, ntabwo byantunguye kubona igikundi cya FRDC, ariko noneho twatunguwe no gusanga ahubwo urubyiruko rwo muri Goma cyangwa se abutakeka ko baba baraduyi nk'umuntu w'imyaka 13, 12 afite imbunda y'amashinigani, kiriya kibara agashya, bigaragare ko rero mu by'ukuri n'ubundi n'amasuku ari gukorwa. N'amasuku ni igikorwa cyo gusaka, ariko igikorwa nakiri kubamo abantu benshi, abasaza iki noneho harimo n'abango bayisaba Kongomani atari bo. So nubona ko ari igikorwa gishobora kuba kitoroshye Kedi. Ya ni igikorwa kitoroshye, kwanza nk'umuntu wumva kubwira ko yavuye mu Rwanda mu myaka ya za 2000 already nkuriya kumugera kikugira ama prefecture bari suspect ko hari abantu benshi bagiye bakora ibyaha, cyane cyane nka genocide yakorewe abatutsi. Urabizi ko abenshi bihishe muri Kongo. So no kuvuga icyo kuvuga ngo uwo bari kugerageza mu by'ukuri gufata byanga byakunda avuga ikinyarwanda, nyamara atari umukongomani, atari umuntu ukomoka muri za Masisi, byanga byakunda agomba gukorwaho iperereza bakamenya ngo uyu muntu yageze hano gute, cyane ko tubizi banabitwibukije ku munsi w'ejo itegeko nshinga rya Kongo Kinshasa ngo ntago ryemerewe ko umuntu yatunga ubwene gihugu bubiri. Wibuke story ya Moise Katumbi abuzwa kwiyamamaza ejo bundi mu matora y'umukuru w'igihugu bwa. Ariko Kisekedi yarabutunze. Kisekedi no umubirigi ngo habaye hirenga yobora, reka tubivuge gutyo. So Kedi rero tumaze kubona abantu benshi batweretse wa mugani wa na twese ntago byatunguye, twagiye tubivuga kenshi tuvuga ko hari abantu benshi mu mujyi, harimo aba FDLR, harimo Wazarendo, ariko bumvise n'ingoma kunagira ku Wazarendo akabaga atakiza barabazengereje kuko abo buri MV tubona ko mu mirwanire yayo iteka ishyira imbere ubuzima, imibereho myiza y'umusivile. So kugera ku Muzarendo rero waraye wisha umuturage, kugera ku Muzarendo waraye arasha umusivile kubera telefone ya Android, urumva ntabwo yabura kurakara. Gusa ariko ku rundi ruhande ubona ko population iri kuruhuka umuzigo uremereye cyane. Nyizi mbunda zafatiwemo hano ubonye ko ni nyinshi kandi ni ingeri zose, amakompora ya RPG, za AK47, za machine gun. Ubona ko nyine population ya Goma imutwese gufata umujyi wa Goma igaturiya, ntabwo yari kuba mu by'ukuri yarakoze cyayizanye. Abaturage bari baragorwa, barakubititse cyane. Urebye uburyo ibaze kugira ngo umwana w'imyaka 13, imyaka 14 bafite machine gun ni ikintu gikomeye cyane. Uriya tudaboro ntabwo yemerewe no kuba yaba umusirikare, n'ibyo by'ikizarendo tubireke ngo ntatekereza kabiri muri uko kujya gukoresha intwaro. So nyiranga ariko nta n'igitangaza, nyejo bundi aduye agerageza kwinjira hano muri za sesereka hanakozwe umusako, wabonye ko bararashe, uravuga uti na hariya yahageze, ukumva abantu ngo barashe Mogoma, ukibaza ukuntu bavuye muri parike bakagira Mogoma ntubyakire neza. Ariko no kuvuga ngo naba ngaba babaga bihishe mu mazu. Ikindi wabonye ko hari inite ngo yaba blesse yari isanzwe hano mu mujyi wa Goma, ni FRDC. Uriya umuntu wigeze imbunda akaba atarademobilijwe, byanga byakunda bari suspect kuba yakora ibikorwa bya gisirikare ariko yiyoberanije. So barakwereka ko ari ba casualty bababaye, ariko ku rundi ruhande yakugwa nabi, ikibazo kikavuka. Muri rusange rero
M23 twavuga ngo bravo kuri iki gikorwa irimo cyo gukora aya masoko muri no mujyi wa Goma bwana Meki. Umuntu yakwitega iki noneho rero nyuma yaho? Baravuga ko iyi gahunda yo gusaka mu baturage izi mbunda babazarendo izi FDL zihishe irakomeje, no kwitega ko M23 uyu mujyi igiye kukamirikisha ku buryo tuzabona noneho mu masaha saa 6 z'ijoro ubuzima bukomeje. Ubusanzwe saa 3 z'ijoro saa 4 ujya kubona ukabona abantu ni kimya, ariko nuko baracyarimo ya epoke y'abazarendo yuko nagenda nijoro nacuruza nijoro aza kumuhoromesha, ariko M23 gake gake iragenda ibiha umurongo ku buryo mu minsi iri imbere tuzashiduka cyangwa se tuzasanga byabaye claire iby'abantu babaga batekereza ko bidashoboka ku kijyanye na security yo muri no mujyi bwa Nameki. Kedege nibaza ko twasuza kuko naniri turenza uyu munsi ndabona twagiye muri Mombari Pota abashije umusako abagize gute nta na update twashyira mu ngo twese twiri mu mujyi wa Goma ntago twabivamo. Kede ndagushimiye cyane. Urakoze cyane Nameki. Yego. Asante. Sawa Kede. Yes, iyi ni Bwiza TV, hano turi kuri Stade de l'Unité mu mujyi wa Goma. Jewe ndi Meki Kayiranga. Uyu munsi ni tariki 12 z'ukwezi kwa gatanu umwaka wa 2025, aho twaje mu gikorwa cyo kugaragaza bamwe mu ba FARDC Wazalendo FDLR babonetse mu gikorwa cyo gusaka aho M23 yasatse mu bice bitandukanye ndetse kaza gufata abantu benshi. Haro turi twaje nk'abanyamakuru aho twamagawe na M23 ngo tuze turebe umusaruro uri kuboneka mu gusaka, mu kureba hari imbunda, mu kureba hari abasirikare bakishe, mu kureba Wazalendo zikirimo, mu kureba FDL bakiriyo. Nubango hari ibice bitandukanye by'abantu bari hano bafashwe muri uko gusaka. Aha rero turi nyine nicyo gikorwa cyatuzanye mu kanya turaza kubona n'imbunda zimwe na zimwe zafashwe mu gusaka. Turaza kubona kandi turabwirwa n'abayobozi ba M23 baratubwira uko igikorwa. Nous sommes aujourd'hui le lundi 12 mai 2025 et nous sommes au stade de l'unité de Goma. Comme nous avons dit, nous avons martelé là-dessus qu'il y aura des opérations de bouclage pour démanteler les réseaux de criminels qui sèment la désolation, et qui continuent aussi de les faire, mais à moindre échelle aujourd'hui. Puisque nous disons toujours que nous sommes toujours aux aguets. Je ne suis pas seul, je suis avec le coordonnateur qui est là, le cordon, c'est lui qui coordonne les forces qui sont sur place dans la ville de Goma, donc c'est le maître de la ville. Je suis avec le porte-parole politique qui est là, et le maire de la ville de Goma qui est là, et l'administrateur du territoire de Massissi est là, et le chargé de la mobilisation est là. Donc l'équipe est au grand complet. Pour vous dire, aujourd'hui nous allons vous présenter les quartiers et ce que nous avons arrêté. Donc nous allons commencer directement envers le FARDC. Allons là-bas. Ça c'est le premier groupe. Nous avons les FARDC qui sont au nombre de 18. Tellement l'écolo, tellement l'écolo. Balamboka, vous allez bien? Prix gradé Nania. Moi je suis ici premier lieutenant, Safari Brassanza Marco. Safari? C'est ça. Et ça biso matricule là? Il y a les chiffres, c'est le nom de... Tu as oublié? Soda Bosanaka? Ozoseka? Ozoseka ni? Ozoseka ni moko. Ozoseka? Soda Sekaka? Unité na yonan, pesa na unité na? Zaraki na aona kaka tindo wisa esenke. Komanda na zainan? Zaraki Colonel Sekedi. Colonel Sekedi? Colonel Sekedi? Tamba avec bozo sabanduki pone bolinge bozo sabanduki te. Ok, biso to akaki to pese ba teni na botine. Après ba ebisi biso ndenge toza ba blessé ba malade chronique ba
tozonga ndako tokende kokata bilanga toboya kinoyibi nde tomoni basoda na biso ya mouvement na bayi nde toyi biso moko toyi tomipresente mpe na bango na sasa tika lokuta na yo ndeko tunguna niere vandase yo za la grade ligne Kelema Likolo, présentez-vous. Présentez-vous. Sous le tenant Simparinga Bobahinda Silve. Numéro matricule. Niacha carte ni sabu. Unité na yo. Unité kwa régiment service. Pourquoi vous avez un régiment service? Takatimba. Eh, mon consulat c'est nani? Alors kinani Filemon dans la gradité. Soda dans la gradité. Vous avez Filemon, colonel Filemon. Tout le monde a niéré. Yo. Quel est Malik? On a dit Swahili. Bon, kidogo mwenye Adieu Swahili. Nasema Lingala uza mtu wapi? nazamu ya bandu. Bandundu. Boy. Bandundu place nini? Nazamu mbala. Uza Mumbala. Hey. OK. Grade na yo. Présentez-vous. Mwanzi ngai, tombo na ngai, Junior Maleula Kapumba. Nabi présentez-vous lokola soda. Na tombo na ngai nazali A1 Kapumba Maleula Junior. Agent de première classe. Oya fan. Ouais. Un agent de première classe. Oya fan. Alors, unité na yo. Unité na ngai za na Minembwe kuna 12e brigade. Na Minembwe? Oye mo. Siko yo kutaki na saki ndenge. Bon, na yaki nazali kubatela famille ya mokonzi koto tangu. Famille ya mokonzi na yo. Oye. Obateli famille ya mokonzi. Et nazaki na détaché par là-bas. Donc le chef est à Minembwe, il te reste surveiller la famille. Une armée désorganisée. Agent chef, agent de première classe. Oui, mon prince. OK, le deuxième groupe, c'est la police nationale congolaise. Debout. Police nationale congolaise. Plus gradé. Présentez-vous. Sema mkiswahili ndugu yangu, lugha yote. Na Kinyarwanda sema hakuna shida, na Kiluba, Kikongo sema hakuna yote. Sema yote hakuna shida. Jina yangu kwanza bananita Uzima Bahati. Ninazaliwa mu territoire ya Masisi mu sheferi ya Bashali Mokoto Kichanga. Niko Ajda. Uko Ajda? Ndio. Ulikuwa tumika wapi? Nilikuwa natumika mu district ya Masisi ya Kichanga. Sababu ulisema mziripoti unabakia kufanya fujo kuua watu. Hapana, juu si wewe. Mimi ninakuwa wewe. Kisha walikuwa washanambia tulikuya katura kwanza wakasema chini wa. Wewe unaraka gani? Wewe. Ngora chapeau yo uzuri bana. Lati chapeau. Zoda lata chapeau na devant mon cause. Ngora chapeau yo. Yo za mtu yapi? Na mtu Lubumbashi. Mtu Lubumbashi. Unatoka Lubumbashi? Oui. Papa yako na mama yako jina nani? Papa zali mama Fifi, papa qui dance. Biko Lubumbashi? Azan Lushi. Quartier gani? Quartier commune Rashi. Commune Rashi. Quartier D. Quartier D. Oui. Ngako police wakati gani? Était Jikaka. Inte Jikaka? Oui. Bali kukamata wapi? Mimi. Mbunga. Hapa Goma ilikuwa tumika wapi? Goma nilikuwa gani? Courage. Courage? Oui. Mungo dans Lubumbashi? Oui. Kachi. OK, donc c'est la police nationale congolaise, ils sont au nombre de 9. Biko Edadi Yabo ni 9. Tu es dans la troisième groupe. Allez, bafuta bangi, basaleni. Bafuta bangi. Toi biko basoda basi shima matabu ko basoda baza. Bafuta bangi. Kazi yenu bangi tu. Na kuua. Cha mkono kwa kichwa mbi. Mkono kwa kichwa. Bafuta bangi tu. Ça sont les Bazalendo. Ils sont au nombre de 34. Ils ont semé la désolation. Vous allez voir leurs armes qu'ils utilisaient. Donc c'est la même coalition, les FARDC, la police nationale et puis les Bazalendo Banatumikaka, Pamoya. Après, pour le Diminja de présenter, il y a qui compte. Il y a Mugini Yak. À te présenter, les criminels. FDLR.
FDLR. So hapa ni mabandi, sisi anasema kuone vile. Mabandi. FDLR. Mkutanaka ni hizi ni mafuruiza na hizi Nzangi. Yesu kusema ni Nzangi na Kisekedi, Muhindo Nzangi na Kisekedi walifujenga baba. Ni ba criminal sawa sawa na wale wazalendo. Lakini hapa sasa FDLR. Habako mwile kikundi. FDLR. Sorry. Hapa ni wale wa Criminel FDLR. Hapa ni FDLR. Kama tukisema FDLR watu hawakubali. Gouvernement inakana haitumike na gouvernement nani na FDLR, akili si choice. Tangu tuanze hii bouclage, unaona kila mara tunaonesha chantier ya kila mara. Hii ndio FDLR kama tunaonesha wa FDLR hatusi bali ni Banyarwanda. Lakini hapa ni FDLR. Kwa nasema kila mara FDLR zinanyanyasa, zinatesa population ya Kongo. FDLR hawataki kuitika gouvernement. Kila mara tukifanya bouclage mko naona tuko naosha FDLR. Njoo hapa. Na maru mko nazo tuko zimwa tumezitosha mu wazalendo, zingine tumezitosha mu FARDC, zingine mu FDLR, na wakati wako kutere wote ni pamoja. Na wakati gouvernement wapangia wote sawa sawa. Alors hii ni consequence ya ujinga ya watu ya government wanakuja kutesa population na wanasema wanatetea population. Wanatetea population na kwa FDLR. Hawa walifanya manyanga mingi huko kwao. Na ile hawakuadhibiwa huko wanakuja hapa tena wanaendelea ile manyanga. Hawa hawezi kurumia mkongomani hata siku. Kata na mkongomani kata watapata amani hata siku moja kama hawa watu. So, hawa ndio inaendelea Mangapi? 34 FDLR. 34 FDLR. Hapa sasa avant uko na miaka ngapi? Sema na sauti. Uko na miaka mashini gani hapa? 13. Mtu yuko na 13, yuko na mashini gani? Kiana kama huyu yuko na mashini gani anaweka kwake nyumbani? Leta silaha nyumba ya baba mmoja control ilikuwa ilikutana ndani bunduki sasa kwa fabu clash. Messi nyumba haiko yetu, mwenye nyumba yeye tulifika kwenye alikuwa sasa. Kamata silaha yako. Wewe ulikuwa Mimi nilikuwa tisho kama mnyumba mko. Il anasema ni bongo, il dit des mensonges. Cet homme, regarde, celui-ci vient ici. Oh non. Anasema iko na 13 ans. Il dit qu'il a 13 ans. Voyez vous-même. Un grand criminel, un grand fumeur de chambre. Et c'est témoigné, on l'avait arrêté depuis même cet homme. Les deux les plus grands assassins. Rumo et Mouteoul. C'est ça. Alors, il y a la criminelle, Colonel Jimmy, à te représenter les criminels sur le camarade. Hawa pia ni wa criminal. Wa criminal hawa hakuna tofauti yao na hawa. Hawa mmeona ni kikundi moja. Lakini tumetafuta kuonyesha utofauti kwa ajili ya ile silaha. Ni sawa sawa na lakini sawa sawa pamoja na wale wa FDLR. Jobale njoba na train hapa. Na ni shene moja. Na ni wazalendo sawa sawa nao. Ukiangalia ile FARDC ndio ilikuwa inaenda na wagawia silaha. Sekedi yeye amemaliza mambo yote kuleta silaha zipatie au wajini. Muhindo Nzangi ni ameleta idea ya kuleta hawa wajini. Wanakamata watoto wengi kwa mwingine wanatafuta avenir kesho. Gouvernement kwa responsable kutafutia watu kazi wanaotiza watu. Kama tu wanakufa mwingine ndio hawa. Kila mara tukipigana muhimu mji tuko natafuta amani ya raia au ndio tunataka huko na shida. Hawa ndio walikuwa wanatumia hizo silaha kwa kupiga silaha usiku. Na watu tunakutana saa zingine wameingia wengine wanafanya sawa sawa. Lakini yote ni consequence kuanzia huko Sekedi mpaka nafikisha mwasifira na wakati ardhi. So tangu tuanze hii msako leo hii wanaanza kuleta silaha tunazikuta kwa barabara. Bashefu watawaambia wako wanazileta kwa bashefu. Wengine tuko wanazileta kwa barabara, wengine tunatosha kwa manyumba. Tunatogoya silaha. Kisekedi yeye amemaliza mambo yote kuleta silaha zipatie au wajinga. Muhindo Nzangi ni ameleta idea kuleta hawa wajinga. Wanakamata watoto wengi kwa mwingine wanatafuta avenir kesho. Gouvernement inakuwa responsable kutafutia watu kazi, wanawapatia silaha za kutatiza watu. Kama watu wanakufa mwingine njoo hawa wakati. Kila mara tukipigana muhimu mji tuko natafuta
amani ya raia, hao ndio tunakutana huko na shida. Hao ndio walikuwa wanatumia zile silaha za usiku, wanapiga silaha usiku. Na watu tunakutana saa zingine wameumia, wengine wanafariki. Sawa sawa. Lakini yote ni consequence kuanzia huko security mpaka nafikisha mwa civil na wapatia ardhi. So tangu tuanze hii msako leo hii wanaanza kuleta silaha tunazikuta kwa barabara. Bashefu watawambia wako wanazileta kwa bashefu. Zingine tuko tunazilogota kwa barabara, zingine tunazitosha kwa manyumba. Ndio tuseme ndio maana hapa tumeweza kuwaidentify au wamenekana kama wakriminali. Akili kwa bajene ba mingi. Na wako tofauti na hawa. Kesi tuko bakriminali babangu. Ujo grand bandit de grand chef. Aliwaka hata mtu huyu anasema. Il avait même tué des témoignages chef yake ndio alipata. Il a même tué quelqu'un. Tuone bale wasilaha hapo. Pamoja na hii kwenda tuko na wametrize hapa mwingine kinaenda napata amani. Na population yenyewe kinaenda na watosha nasema fulani muangalie huyu. Nafikiri tulikuwa pamoja huko kwa stade. Tulikuwa kwa stade pamoja. Simeona vijana wa jeune wetu tumeachilia wanaenda. Bashefu wanakuwa wana identify nasema hapa tunawajua mkartie. Hapa hawana problem. Na wengine hapa njoo basi sisi tutawajua namna gani. Population kinaenda na wengine tunawapata na masira. Masira njoo huyu. Tuone masira hapo. Ndio pale muangalie. Wanazitoshaka kati ya operation. Njoo hizo operation wanarudisha budongo. Ndio maana njoo banarusha budongo. Ndani ya sack. Alaki hii yenye wanakata mtuti tene piga. Itapiga. Nikupiga saa hii. Nikupiga saa. Hapana. Sema nikuoneshe mfano. Hapana. Sema nikuoneshe mfano. Sasa unasema piga namna gani? Hii yenye wanakata mtuti afande. Piga namna gani? Hata piga namna gani bwana? Mtuti lisha katika afande. Kama tayari. Nitema kazini kupigia. Hapana. No. Okay. Sasa tuonyeshe hii hapo yote tunaona. Sasa tuende sasa kikundi ya Saka Rwanda. Aha. Abanyarwanda 181 abangaba ngo bagumye mu mashyamba barigundiriza. Azali tetora Masisi na Meravina. Afande Bukuye. Bangalie mcha hivi. Hii ni 181 Rwandais. Ce sont des sujets rwandais. Abo ni abanyarwanda. Igihugu abo bakomoka ni Rwanda, ni banyarwanda. Ariko bafite inangamuntu y'Kongo. Okay, tunataka bauliza yes. Ya Kongo ni Rwanda. Shira ijuru. Mushira makarta yenu mu ijuru. Buri wese ashira ikarita hejuru. Ari banyarwanda. None se umusaza hano gayi Mandaria. Nindese. Muze ufite imyaka ingahe? Ngwino hano uyu musaza. N'uyu musaza. Mucarano abasaza. Muze nawe charano. Bari baze bose mucarano. Asiano mucarari. Mucari baze wacu. Mucarari. Abaze ku murongo. Nabasaza banga. Nabasaza. Aba nabona abanyarwanda. N'abanyarwanda. N'abanyarwanda. Bose 181. Ijana na minongo nani numwe n'abanyarwanda. Ce sont des Rwandais, 181 sujets rwandais, mais qui ont des cartes. Inangamuntu y'u Rwanda irese. Ninde afite usije mu Rwanda? Il a laissé sa carte d'identité du Rwanda au Rwanda. Mais il a une carte d'identité au Congo. Ninde afite inangamuntu y'Kongo hano? Ni Rwanda. Ninde afite inangamuntu hano? Rwanda. Muze waje hano ryari? 2002. Iwanyu ni hehe ubundi? Muri komune ya Mutura. Muri komune ya Mutura ni hehe? Okay. Muri Busasamana. Ubabazi na Kibali. Ibisasamana. Warwanaga muri Federal Fokane. Oya kuva nabondana na Rwanda. None se kwaje muri Kongo? Ari gushaka ubangombe amabere. Amabere ho. None ubona amabere ho yanze kutasubiye mu Rwanda. Sobeze neza.
ufite abana baba ngo muri FDL oya ngabo bari hano ni babiri turi kumwe ninde nande ni Mvinje na Kape tagwa na Gahungu bari hano ngabo bona garaba FDL oya rwose. Les génocides du Rwandais, c'est pas un problème du Rwandais. Non, c'était un problème mondial. C'était un problème universel. Ceux qui ont commis cela doivent justifier. Pourquoi ils ont fait ça? Et les Blancs qui ont laissé faire ça, qui ne puissent pas penser que nous allons laisser faire ça encore ici chez nous. Ces gens, ce sont qui? Le FDLR, ce sont eux qui encadrent ces Wazalènes. Ce sont eux qui les enseignent l'armée. Et l'idéologie génocidaire. Puisque le FDLR, c'est l'idéologie en soi. C'est comme le nazisme. Donc c'est l'idéologie. Et si la communauté internationale, il y a des gens, d'autres pays qui soutiennent ces gens, ça fait mal aux Africains. Nous sommes des Africains, ça fait mal. Puisque lorsqu'on tue, on fait les génocides dans un pays, les Rwandais, c'est un problème universel. On peut réfléchir. On pense à une aventure qu'on avait vue à la télévision où on prenait un chien d'un plan et un chat d'un plan, on mettait ça dans l'avion et on laissait un enfant rwandais être décapité. On prenait même des nounous. On a oublié les nounous. Vous connaissez les nounous, non? Les poupées des enfants, des blancs, on les mettait dans les véhicules, ça montait dans l'avion, alors on laissait. Non, ça fait mal. Donc, en fait, c'est ça. Merci. Et là, gardez ça d'abord avec. Mettez ça là-bas. On garde ça. Ok, donc c'était ça pour aujourd'hui. Merci, je vous remercie. Le reste, posez des questions au maire de la ville, à côté du territoire de Massissi. Vous avez comme Kinyarwa. Ah oui, vous allez tourner. Je vais tout d'abord vous présenter. Je m'appelle et aujourd'hui nous sommes lundi 12 mai 2025. C'est-à-dire pour présenter un fait. Et un fait c'est quoi? Nous avons des armes ici. Bien les présenter. C'est-à-dire quoi? Toute entité donnée ou une cité bien l'État qui se respecte doit commencer par la sécurité. C'est-à-dire la sécurisation de la population, la sécurisation des comatraciers et leurs biens. C'est un programme qu'on s'est fixé et nous évoluons avec ça. C'est-à-dire quoi? Il y a un programme qu'on s'est fixé, qu'on est en train de circuler dans des quartiers. Faire appel à la population, sensibiliser la population que le pouvoir de Kinshasa a donné des armes aux civils. Donc ça, aucun mécanisme, ça, aucun programme, ça, aucune formation pour garder ces armes. Ces armes, au lieu de sécuriser notre population, ce sont ces armes qui sont en train de tuer notre population. C'est-à-dire quoi? Je vais aller un peu plus loin. Vous savez, s'il s'agirait de l'effectif pour sécuriser la ville de Goma, la ville de Goma devait être la ville la mieux sécurisée au monde. Parce qu'ici, il y avait les FARDC. Le système de défense congolais s'appelle FARDC. Avec leurs alliés maintenant, FARDC, leurs supplétifs. FARDC, Wazalène, mercenaires roumains, Samir, Sadek. Kitu tunapanga leo, unaona tulisema depuis tangu tulianza msako tuko na kuzingira na kupekua maeneo ambao ba criminals biko wengi sana. Ndio maana tulienda leo sehemu ya Mugunga, Lac Vert, Saki. Ile sehemu ndio tulipekua na kuzingira leo. Ndio maana tunakamata yule watu yote tuwaonesha hapa. Tulikamata FRDC. FRDC biko 18, biko 18. Tunakamata wa police wa zamani ya Tshisekedi biko 8. Tunakamata wazalendo biko 34. Tunakamata ba FDLR biko 17. Tunakamata ba criminals biko 15. Bote tunakamata na Banyarwanda ambao biko 181. Ni Banyarwanda ambao biko na karti ya Kongo na biko na karti ya Rwanda. Ndio maana tunakamata bengine balikuyaka depuis zamani, lakini balikuwa na wasira, balikuwa na mabunduki, balikuwa tumika na batu biko kubapori, balikuwa na bakare minye, balikuwa na bitu wapatia habari kuwapelekea ba FDL chakula maneno yote. Ndio maana tulipata tulibakamata yote, ndio tunaona leo bwana.
Quels sont les phares d'essai de Wazalendo que vous avez capturés? Mais ils sont là, vous avez montré les phares d'essai sont là. Non. Juger ou non? On doit juger les sorts. Ah ben non, ceux qui ont commis des dégâts, ceux qui ont commis des crimes, ils seront jugés. Ils seront jugés. Oui, nous avons la justice, nous sommes un mouvement organisé. Nous fonctionnons comme un État. Nous sommes un État. Donc un État comme une personne morale des droits publics qui personnifie la nation à l'intérieur tout comme à l'extérieur. Donc nous fonctionnons comme un État. Là, il faut bien souligner. Donc il y a la justice, Ils seront soumis à la justice. Merci. Mashida ambayo walitia kwenye nchi yao wakakimbilia huku Kongo wakaogopa kurudia tena. Sisi tulikuwa tunajua kuwa hii nchi yetu inaletwa na shida, inapata shida sababu ya watu. Lakini wanasema walikuja kulima mashamba, sasa wanaacha mashamba yao. Ukifuatilia historia ya hii ngambo yetu ya Masisi, hata Ruchuro, Walikale, Rubero, au Wanyarwanda walikuwa wanatesa Wakongomani. Hii miaka inayopita wakati wa serikali ya Kisekedi na serikali ya Kabila, ukifuatilia utasikia kuwa walikuwa wanalipisha hata taksi za FDLR. Wamingi hawa ni watu ambao walikuja waliletwa na wa FDLR kwenye hii eneo yetu. Ujumbe gani unao kwa wale wanaotufuata Masisi na sehemu nyingine? Hao watu sisi hatukuwaleta hapo kusudi tuwafunge, wanastahili kurudia kwao. Sababu wale ni Wanyarwanda, sisi Wakongomani tuko na shida zetu za Kongo. Wanyarwanda watarudia kwao kwa usalama wa raia wetu wa Kongo. Asante. Kila mtu anakuwa anasema jina yake na grade yake na grupu yenyewe anashimamia. Murabyumvise buri muntu aragiye yivuga ananiita na Safari de Sanzo Marco niko FARDC. Sema ngufu. Tuko ku bateau isa Serge Blessé de Guerre hapa Goma Mukagati. Sie basoda mteule tukaona tuwezi kama na kuficha tukajireta sisi peke tukajipeleza. Premier swe bakatuambia mwende kunyuma sifanye bubandi. Sasa mnaona basoda benzeni wanafika mwingine mnajireta nyie peke mnajipeleza. Ndio subia leo tunaona wanafika tukajipeleza. Juu hatuwezi c'était à l'époque du gouvernement de Gaulle. Wewe kunapita siku nyingi, miezi 3 kuzidia. Leo njoo nakuja kujipresenter mustadi. Hii ni turo ya pili. Tulijipresenter pale Museserka pale kwa Vandiste tena kwa Basoda. Hii turo ya pili banakuwa kufika Sake pale kimwaka jote kwa tulishajikaria kwa nyumba tuko barimo tunarudia. Uzi Kinyarwanda? Ndakizi. Wavuze mu Kinyarwanda? Ubwo nibwo tubonye abasirikare bacu bageze gushaka ibintu mu karere hejuru kwica abantu guhotera abantu. Kwe turizana turavuga ati kuko bwa mbere baturekuye na n'ubu turasugera hari abagira ute baturekure visa kuko nta kibazo dufitanye n'umuntu nta n'ikintu basanze mu nzu zacu. Uza soldat ya Kongo Ebilingara na Ebilingara Lingara na komaki wa tokomaki mokormo wa na seserika to mwana n'abaningana biso bakomi kugoboka ndeba ABCB no ndenge mo rongori kaka bateni na bino na botine mo pesibiso mozonga pe na bino ne mozaba marade chronique na Blessé de Guerre mo kende kaka pe na bino mo ibali susute sotimo moni basoda na biso bakomi moya wana mo mi présenter pe na bino soki mozana numero mo bengi oyo eza Lingala ya Rwanda ya solo yo za Kongoleta uza Rwanda. Waje sida za Kongoleta. Okay. Jirangu bananiita Uzima Bahati na kwa agent la police nationale congolaise. Nilikuwa natumika mu district ya Masisi Kichanga. Jo leo muibu subuhi tunaona basoda wetu wanakuja wanatulamusha kwa nyumba. Wanatuambia twende tufanye nini, twende tusikie ku meeting. Jo banatukamata ndio tunaenda hapa. Wewe uko na bunduki? Sina bunduki. Mwizi wa bunduki hakuna bunduki yako? Hakuna na moya. Bunduki yenyewe ulikuwa unatumika nayo ulipana wapi? Sie ba polisi hatubaki na mabunduki. Tunatumikaka après kumaliza tumika kama bana mkubwa. Polisi ya Kongo? Ndio. Kama mkubwa anakutuma ku kazi, anakupatia bunduki, sasa unatoka tena pale unaitia tena ku depo, ale unaenda kumgine. Mimi hakuna polisi mwanaruhusiwa kufanya nini? Kuweka bunduki kwake. Kulikuwa mwito kusema kila polisi wa PNC akuye aone viongozi wa AFC M23
aripoti kama watamrudisha kwa kisivili aende kwa kisivili, kama ataendelesha kazi ya polisi aendeleshe. Wewe ulibaki kwako juu ya nini? Msheba mwa tulifikaka juu tuliendaka huko walikuwa naenda kule kusesa ile kabe, wengine wanaenda pale kunani kusekantinele. Nyewe wote mko mnasema sasa kanyi wewe. Sie bengine tuliendaka kunani kusekantinele juu kuko sekantinele. Sawa. Wewe unasimamia kikundi gani? Wahagarariye kikundi? Jewe mpagarariye kikundi cya Nyatura Bazarendo. Yakubungu none. Ngo rero njewe nta garade nari mfite, nari ndangijeyo amezi 4 gusa. Muri Nyatura? Komandanyi yari Bahigi. Mukoreraga mu kahe gace? CMC ikihe cyama? APDC. Cyo paletingiraga mwakoreraga mu kahe gace? Iya Mucaca. Mucaca mu kahe ka quartier? Sud Kivu. Ni ya general ndi to program Bahigi. Okay. Wowe ni nkuru nziza Emmanuel. Wahagarariye nde? Ikihe gikundi? Ariko turaba federal ariko ndabwo turaba federal. Uri federal ko uri kubyemera barriere ameza 3 ndabwo nabaye. Wakoraga bande? Wakoraga abaye federal ko ndabona nabaye musa. Ese wakoranaga nabo tutarifu. Ndabwo narindi umuturage barambembaga wami. Wageze muri Kongo rya Tampati. Nageze muri Kongo muri Kizirungu. Anatafuta kuzirunguza. On termine. Kuki utari warigeze witandukanya nabo se niki cyakuje kwitandukanya nabo? Nitandukanyije nabo muri 2018. Kuki utatashye mu Rwanda se niki cyakubangamye? None nabanaga na data kuko yari yagiye gufata umurima mu Kongo. Aba muri FDL papa? Yitwa nde? Dokari Munda yarapfuye. Okay, sawa. Muze wowe warwanaga he? Jewe ndi umuturage hagarariye cyama cy'abahinzi ndi nyumba 10 navuye mu Rwanda 2001 nje gufata isambu ikirorerwa nuko nari ndi umuhinzi. Wari utuye muri komine mu Rwanda? Muri Nyabihu. Amazina yawe yombi nayahe? Amoni Bushiye. Segitero rutuyemo yitwa ngo iki? Tintobo. Serire Hungiro. Utekereza ko ari impamvu uri wisanze hano? Jewe impamvu nje nisanze hano bakoze operasiyo nanjye nzaba. Kuki utari waratashye mu Rwanda? Jewe navuyeyo yo gushaka ubuhinzi. Ufite passport cyangwa se passe? Nari C'est Congo. Les institutions restent, mais les hommes passent. Nous allons léguer, nous allons laisser ces Congo qu'on a déjà stabilisé. À quel avenir? Des fumées de champ, des soulards. Maintenant, nous disons nous devons préparer notre jeunesse, que dans ça doit cesser. C'est pourquoi nous voulons brûler. Et ici, il faut que la population comprenne une chose, c'est lui qui fait le commerce. Les boissons alcoolisées au champ, il doit cesser. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place Oui, ça dit quoi? Les mécanismes, c'est pas, vous savez, ça se paye à 200 francs ou 300 francs congolais. Oui, c'est moins cher, c'est très moins cher. C'est pourquoi il a accès à ça. Maintenant, c'est pourquoi nous disons que ça, non. T'as mis les boissons qui commencent à 300, 400 millilitres et à haut, qui coûtent 5 000, 6 000, 10 000 francs, alors ils ne peuvent pas avoir accès à ça. C'est à quelque chose comme ça. C'est-à-dire ça, nous voulons brûler et nous faisons appel à celui qui vend du chanvre. Celui qui vend ces boissons alcooliques, il doit cesser. Parce qu'il y a une mesure pour ça, on va éliminer ça. Comme ça ne fait pas, on fabrique pas ça au Congo, on fabrique ça à l'étranger. Non, ça on fabrique en Ouganda. Et maintenant, il y a des petites usines ici, à Goma, qui commencent à pirater ça. C'est pourquoi nous disons que ça doit cesser. Il y a maintenant des petites usines qui commencent à pirater ça, et nous disons ça. Ça doit cesser parce que les Congo, c'est cette jeunesse. Le Congo de demain, c'est pour notre jeunesse. Et si on va laisser ça, et si on croise les bras, une mesure est là, c'est ça qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. Mais nous sommes là. C'est pourquoi ça, on doit arrêter ça. On peut dire qu'il y a maintenant des mesures à la frontière vis-à-vis de ces boissons alcoolisées? Oui, exactement. Il y a parce qu'il y a un communiqué et quand une autorité agit par un communiqué ou bien par une décision, et ça doit être respecté de partout. Et nous avons, parce que l'administration est soutenue par la police, les services de renseignement,
notre armée qui est l'ARC, qui doit faire appliquer lorsque l'administration agit par un arrêté, une décision ou bien une mesure. Merci. Monsieur le maire de la ville, pouvez avoir la précision sur la quantité saisie parce que je vois ici qu'il y a quelques captures. Oui, voilà. On a fait un peu de bouclage. C'est dans ces bouclages qu'on vient de ramasser ces vieux papas, ces jeunes papas en train de vendre ça. Tout d'abord, vous comprenez que ce ne sont pas des Congolais, ce sont des étrangers, des Rwandais. Maintenant, ils appliquent ça. Et ce sont eux qui sont en train de pirater ça. Donc ils ont maintenant des usines qui sont en train de pirater ça ici. La plupart de ces poissons ne proviennent pas de l'Ouganda. C'est construit ici, c'est transformé ici. Ici à Goma, dans la ville de Goma. C'est pourquoi nous disons que ça doit cesser, parce que ça, c'est pour détruire notre jeunesse. Et nous kusema hapa tunapatikana na pombe ya makali. Na hii pombe ya makali inaitwa chief. Wengi wetu wanaweza kama hii chief inatokea Uganda hapa. Leo hii sasa tunakuwa na maizini hapa kuna pirate hii pombe. Ni kusema unaweza inatoka Uganda lakini inatengenezwa hapa Goma. Kwa nini mnakataza pombe kali? Ni kusema tunakataza pombe kali bwana journalist. Objectif ya CCM kwa historia weka Kongo hivi. Kongo yenye itaheshimiwa dunia mzima kama nchi na Kongo yenye itaheshimiwa dunia mzima sisi wa Kongo. Sasa mainstitution zinabaki lakini watu wana. Sisi tukishapita tutaachia Kongo jeunesse. Sasa tutaachia Kongo jeunesse ya walevi bwana journalist. Tutaachia Kongo jeunesse wa fumeur de chanvre, wafuta bangi hapana. Sasa hiki kitu kinapashwa nyamaza. Na leo hii watoto wako wanajua kutapatex, mtoto anakosa kielewa. Lakini pombe inapita kwenye mipaka, watu wanauzisha humu wananunua nje. Pombe mumeweka vyombo vya usalama? Ndio, vimewekwa. Pombe ni kweli inavukwa kwenye mipaka, lakini tunaweka mizigo. Kusema hii pombe hiki nacho wanafunzi wetu wanatembea na pombe kwa mfuko na wanaingia ndani ya mashule. Kusema wanafunzi wanasoma masomo wakilewa na wengine wanakosa adabu kwa walimu. Ndio maana tunasema hiki kitu kinapaswa kushughulikiwa. Kwenye maboda yenye inapita unaweka mezi. Unaweka restriction kwenye maboda kama basi karibira na vipi peke ni karibira. Yaani essence ile. Mimi sikujua kama hiyo peke ni. Yaani essence ile mzee. Ile peke acha kuonesha ile peke. Support ile kabisa. Mimi namaliza jeunesse hapa. Sasa leo wanafunzi maintenant, messieurs les journalistes, nos élèves et étudiants prennent ces chiffres, ces boissons fortement alcoolisées, ils mettent en poche. Maintenant, il entre en classe avec ça, étudier en classe avec ça. Maintenant, deux choses. La première, en état ivre. La deuxième chose, il devient très inconnu avec les politiciens. Maintenant, nous disons, messieurs les journalistes, c'est Congo. Les institutions restent, mais les hommes passent. Nous allons léguer, nous allons laisser ce Congo qu'on a déjà stabilisé. À quel avenir? Les fumeurs du champ, les soulards. Maintenant, nous disons, nous devons préparer notre jeunesse, que dans ça doit cesser. C'est pourquoi nous voulons brûler. Et ici, il faut que la population comprenne une chose, c'est lui qui fait le commerce de boissons alcoolisées ou chambre, il doit cesser. Est-ce qu'il y a des mécanismes mis en place dans des écoles pour empêcher que des élèves n'accèdent au cours avec ces sachets dans la poche? Oui, c'est-à-dire quoi? Les mécanismes, c'est quoi? Vous savez, ça se paye à 200 francs ou bien 300 francs congolais. Vous voyez, c'est très moins cher. C'est pourquoi il a accès à ça. Maintenant, c'est pourquoi nous disons que ça, nous. T'as mis les boissons qui commencent à 300, 400 millilitres et à haut, qui coûtent 5 000, 6 000, 10 000 francs, alors ils ne peuvent pas avoir accès à ça. C'est à quelque chose comme ça. C'est-à-dire ça, nous voulons brûler et nous faisons appel à celui qui vend du chanvre. Celui qui vend ces boissons alcooliques, il doit cesser. Parce qu'il y a une mesure pour ça, on va éliminer ça. Comme ça ne fait pas, on fabrique pas ça au Congo, on fabrique ça à l'étranger. Non, ça on fabrique en Ouganda. Et maintenant, il y a des petites usines ici, à Goma, qui commencent à pirater ça. C'est pourquoi nous disons que ça doit cesser. Il y a maintenant des petites usines qui commencent à pirater ça, et nous disons ça. Ça doit cesser parce que le Congo, c'est cette jeunesse. Le Congo de demain, c'est pour notre jeunesse. Et si on va laisser ça, et si on croise les bras, une mesure est là,
C'est ça qu'on appelle l'absence de l'autorité de l'État. Mais nous sommes là. C'est pourquoi ça, on doit arrêter ça. On peut dire qu'il y a maintenant des mesures à la frontière vis-à-vis de ces boissons policiers. Oui, exactement. Il y a parce qu'il y a un communiqué et quand une autorité agit par un communiqué ou bien par une décision, et ça doit être respecté de partout. Et nous avons, parce que l'administration est soutenue par la police. 200, donc 181 cartes que nous allons brûler. Des lecteurs. Ils sont là, allez. Il a un cas, afin de qu'on a un cas spécial, on a parti à Moutou. Il peut casser. On a comme un document, on a seulement une autorisation spéciale. Autorisation spéciale de circulation. Non, Rwandais. Il y a Congo. On a parti à Rwandais. Non. Un document spécial. Oui, Rwandais qu'on a un document spécial. Autorisation spéciale. Circulation. Tu vois? Un Rwandais. Que le gouvernement congolais donne. Le gouvernement congolais n'a pas naïf. Ok. C'est une mambo ya haya sana. Inaleta haya. Afande ataichoma. Sasa huyu nyuma ya miaka ngapi utamuidentify tena kama nani? Donc tunaichoma hii yote itachomea na machief. Yote hizi ni consequences ya Tshisekedi ya watu yake. Gouvernement bandi ya Tshisekedi. Il donne des cartes d'identité aux Rwandais. Ok. Ok. Allumettes. Hivi naisha au tongeza kwa fa confusion kama wako. Allumettes. Nani kuna allumettes? Ma carte originale. Nani kuna allumettes? Ma carte originale. Le maire de la ville. Ndio kazi yake atachoma. Hii haivutikanake. Wanapatia wakongomani makarti ya kuvutikana. Barwanda wanapatia za original. Vraiment. Allumettes bachome même il hawezi kuvutikana. Watu bachome ile. Mouvement spécial. On brûle ça. Mais c'est le gouvernement de Tshisekedi, non? C'est le gouvernement de Tshisekedi qui donne ça, non? Mouvement spécial. C'est ça. Et c'est derrière Tshisekedi. Les Congolais ont des cartes. murabibona abakunzi b'amagashi TV unaogopa sasa mumunge sasa hari abanyarwanda batari bemerewe kugera muri Kongo bose bahawe za muvuma special wangesobanuye allez sasa toka kwenye alimeti kule wao alimeti sitie ndani mkono atika washa kartu kwa washa kartu allez bon allez mkono sitie mkono sitie alors ok on brûle ces cartes de lecteur original rugari bati meya w'umujyi kwikira ibintu kuko byari byarazegera umujyi wawe ati FDLR zahawe ibyangombwa biri spesiyale atari ku munsi ntabwo biri spesiyale kuko byari byo kwica bamwe mu banyekongo byari byo kunyanyasa bati rero ibi ngibi ntabwo tuzabyemera barabitwitse rero ibi badukense n'iby'abanyarwanda bari bari muri Kongo carte spéciale très spéciale alors que les Congolais avaient des cartes qui même la figure on ne voyait pas mais carte spéciale pour le FDLR carte spéciale carte spéciale pour le FDLR ça je dois garder ça pour témoignage je garde ça lakini Tshisekedi anapatia Rwanda FDLR carte spéciale spécial ya mzuri sana original ndio Rwanda walikuwa nayo kwa sababu ya deji ile tunakataza bwana. Okay, merci. Tunaendelea, tuko na Colin Jimmy, iko na carte de lecteur ya ba Rwandais. Il a des cartes de lecteur de Rwandais avec le porte-parole politique de cartes. Maintenant, nous allons procéder, nous allons brûler ces cartes, puisqu'ils n'ont pas le droit d'avoir des cartes, puisque vous connaissez chez nous, on n'a pas une carte d'identité au Congo. Le pays est tellement malade, nous manquons même une carte d'identité. On donne des cartes d'électeurs comme étant une carte d'identité. Donc si on te donne ça, tu es de sur quoi un Congolais. Alors nous allons brûler plus de 200, donc 181 cartes que nous allons brûler. Des lecteurs. Ils sont là, allez. Il a un cas, afin de qu'on a un cas spécial, on a parti à Moutou. Il peut casser.
Naona kama hii document anasema iko autorisation spéciale. Spéciale de circulation. Na Rwanda. Ya Kongo. Anapatia Rwanda. Aha. Document spécial. Oui, Rwanda iko na hii document spécial. Autorisation spéciale. Circulation. Un Rwandais que le gouvernement congolais donne. Le gouvernement congolais n'a pas nayo. Ah, okay. Hii ni mambo ya haya sana. Inaleta haya. Afande ataichoma. Sasa huyu nyuma ya miaka ngapi utamuidentify tena kama nani? Donc tunaichoma hii yote itachomea na machifu. Yote hizi ni conséquences ya Tshisekedi ya watu yake. Gouvernement bandi ya Tshisekedi qui donne des cartes d'identité aux Rwandais. Okay. Okay. Almet yote hivi inaisha au tongeza kwa kwa confusion kama wako. Almet. Nani kuna Almet? Niko na makarte originale ba Rwanda. Nani niko na makarte originale. Maire de la ville. Umeona? Jo kazi yake atachoma. Hii haivutikanake. Wanapatia wakongomani makarte ya kuvutikana. Ba Rwanda wanawapatia za original. Vraiment. Mumeona? Almet bachome même. Hii hawezi kuvutikana. Watu bachome ile. On brûle ça. Mais c'est le gouvernement de Tshisekedi. Mimi nikuulize sasa. C'est le gouvernement de Tshisekedi qui donne ça, non? Uliza Tshisekedi. C'est ça. Il faut régler les Congolais ont des cartes. Unaogopa? Kia sasa? Mungu sasa. Mungu sasa, Mungu sasa. Wange sasa. Allez. Toma hii wakisha karto. Wakisha karto. Kwenye geza. Original. Original. Rugari bati meya w'umujyi kwita ibintu kuko byari byarategereje umukuru wawe ati FDLR zahawe ibyangombwa biri spesiyale atari ku munsi byari byo kwica bamwe mu banyekongo bakirera ibi ngibi ntabwo tuzabyemera barabitwitse rero Carte spéciale, très spéciale. Alors que les Congolais avaient des cartes qui même la figure ne voyait pas. Mais carte spéciale pour le FDLR. Carte spéciale. Carte spéciale pour le FDLR. Regardez ça pour témoignage. Zitavutikana. Zitavutikana. Lakini Tshisekedi anapatia Rwanda FDLR carte spéciale. Carte spéciale. Hazivutikane. Original. Ndio Rwanda walikuwa nayo. Ni kusema hii carte spéciale ya FDLR anapashwa enda Kongo nzima yote. Nzima anatembea Kongo yote. Tshisekedi anaenda na Tshisekedi. Ndio. Baya kulupango yake. Igikorwa cy'uyu munsi uko mubibona twagaragaje abanzi b'amahoro y'igihugu cya Kongo aribo ryahuriro leta yubatse kugira ngo ribuze abakongomani amahoro. Twaberetse rero ibikundi byinshi, twaberetse FARDC iri hariya, twayiberetse n'abasirikare 18, twaberetse Police Nationale Congolaise ni 9, twaberetse FDLR hariya ni 34, twaberetse abawazalendo ni 38, twaberetse abakriminelle ni ukuvuga abantu bari kwica abakongomani buri joro. Muzi ko biriya bintu byahozeho mbere yuko tuza mu mujyi wa Goma, abaturage badutabaza bati turashize, ababicaga ni bariya barabafataga icyo gihe bakongera bakabarekura. Umuturage bahaga inimero yo gutabaza, yahamagara iyo nimero agasanga iri muri saro ye. Ni ukuvuga bariya abantu bari batangaga amafaranga muri polisi ya Kongo no mu gisirikare cya Kongo bagakorana. Urumva bagakorana bese bakabaresikira intwaro babatse bakazibasubiza, arizo nizi ngizi mwabonye ahangaha. Kwerekana abanyabyaha bangana gutya ntibishobora gutera impungenge abantu bagendaga mu mujyi wa Goma bikaba byagabanya urujya n'uruza rw'abazana. Oya, ahubwo barishimye cyane, barishimye yuko kuva twagera muri uyu mujyi barabohotse.
harabohotse. Abamotari bagendaga bahagarikaga ingendo saa 11 z'umugoroba, ubu ngubu rero baragenda amasaha 24 ku yandi, bagatwara abaturage bagakora imirimo yabo yose. Ubu rero barishimye cyane. Twebwe gahunda ihari ni ugusubiza buri muntu mu gihugu cye. Mwabonye ko abacancuro b'abanyaburaya twabashuje iwabo, mwarabibonye neza. Mwabonye ko SADC Sami RDC bari gusubira iwabo, twarabangirije ku nkomere zabo, kubapfuye ku mirambo yabo niyo yabanje, hakurikizaho inkomere, hakurikizaho abadamu bafite amada basamiye no ku rugamba, hakurikizaho noneho abasirikare bazima n'ibikoresho byabo. Ndakeka mubibona muri munsi biratambuka bica mu Rwanda bigira ngo bikomeze bijye mu bihugu bakomotsemo, ari byo Tanzania, Malawi na Afrika y'Epfo. Rero aba ba FDLR n'abari abanyarwanda nabo turashaka kubasubiza mu gihugu cyabo cy'igituranyi cy'u Rwanda. Rero mu minsi iri imbere muzabona bageze hariya ku mupaka bari gutaha. Aba bazarendo, aba ba FARDC uvuga ko bisha abantu, ubutabera buhagaze gute ku buryo umuturage ashobora kuba atwawe ubutabera bushobora gutangwa nka ikintu cya mbere kwari kubahagarika ubwicanyi, nibyo twakoze uyu munsi. Ubutabera burahari rero, hari inkiko zirahari, tuzabashyikiriza inkiko baburane, buri wese abaturage bazaza kurega, bazaza kubahamya, gutanga ubuhamya. Abaturage bapfa, hari abatakaje abantu, hari abatakaje ibintu, aho bose bazaza gutanga ubuhamya mu nkiko. Dogita, hari abari kuvuga bati ndi batubeshye, hari abahinzi b'imbuto imyaka muri Kongo, ntimushobora kuba muri gukora izi platforms zanyu ariko ugasanga hari abagenderamo mu kigali. Urumva iki gikorwa cyo gushaka abagizi ba nabi, hari abantu baba bapfuye. Dufite inzego z'ibanze zitwereka zikavuga ati aba n'abaturage bacu. Urumva hari ba nyumbakumi, hari ba chef de quartier, hari ba bourgmestre w'amakomine, hari no mu giturage hari aba chef coutumier. Ejo twari kuri stade y'Ikibati hariya, hari abantu benshi twarekuye. Ugaragaye rero ko nta kibazo afite, urumva turamurekura. N'ubu twabanje gukora ijonjora rikomeye cyane kuva saa 8 z'ijoro duhagaze turi kubajonjora. Aba rero bahamwe n'ibyaha. Aba byagaragaye ko bafite uruhare. Yego. Hanyuma Dr. turebe muri izo operation mukoze mu misigaye mu bitatu kugaragaza abantu. Igikorwa gikomeza, umujyi wamaze kuba sekurize, bamaze gukuramo abantu cyangwa muracyakomeje? Turacyakomeje. Urumva turacyakomeje, tukagenda dukorana assessment, noneho tutibimeze bite, ariko muzi neza ko ejo bundi hari umuryango umwe bishe bakarangiza. Hari haruguru y'ikibuga cy'indege mu Munigi, bica umugabo, umugore n'abana babo. Urumva rero byari bisaba ko iki gikorwa gikorwa kugira ngo abakongomani batekane. Amahanga turayabwira ko abakongomani twahagurutse kugira ngo tugarure umutekano, amahoro n'umutekano ku bakongomani bose ndetse n'abandi bose bashaka kugenderera igihugu cyacu. Nyuma y'ahangaha amahoro n'umutekano abonetse n'ibikorwa by'iterambere. Noneho mwabonye ko twatangiye kubaka umuhanda wa Sake Masisi n'indi mihanda, umuhanda wa Goma, Rubero, Beni nawo uzakorwa mu minsi itaha. Goma, Sake, Warikare byose biri muri gahunda. Goma, Kichanga, Mweso, Nyanzare, ugakomeza n'iriya Kibirizi ukazagera Kanyabayonga, byose biri muri gahunda. Turashaka ko Kongo yacu tuyubaka kandi izubakwa n'abakongomani bafite izindi gahunda zabo. Iyo bavuze ngo niba tugiye gufatanya ndetse tugafatanya n'ibihugu bituranye kugira ngo dushakishe ziriya FDLR zitaha iwabo, bo baraza ngo ni ikibazo cya droit de l'homme. Urumva abantu bari kwica abakongomani bamaze imyaka 30 kuri ubu butaka, bahawe rugari na leta ya Kongo, barasoresha. Sinzi niba mwabonye uriya musore hariya yari ari kuri barriere yo gusoresha, yabyivugiye. Asoresha umukongomani yashaka kujya mu murima we agasorera umunyamahanga. Ibyo bintu byabaye hehe? Urumva nibo bayogoje kino gihugu,
bacyangirije bakwiye gutaha iwabo. Ku byari biri hano mu mujyi wa Goma nk'uko mwabibonye, umujyi wa Goma uyu munsi M23 yerekanye Bazarendo, yerekana FDLR, yerekana ababanda ariko nabo bakorana na FDLR, yerekana abaturage b'abanyarwanda bigize abakongomani ndetse ibyango byabo byanatwitse, ndetse M23 abona umwanya wo kujya gute wo gutwika inzoga, za nzoga za chief iherutse guca zitemewe. Muri rusange igikorwa cya kera gikorwa cyo kujya gute kugaragaza abantu bafashwe umusako ndetse no kutwereka ibitemewe muri uyu mujyi. Hambashimiye ngewe nari Meki Kayiranga muri uyu mujyi wa Goma, nkubwira ngo komeza kubana na Bwiza TV, ukore subscribe, ukore comment, like and share. Ikindi kandi ushobora gutera inkunga Bwiza TV ukabikora ubushake bwawe. Nta kindi wakora rero, wanyura kuri telefone 0788 55 10 0788 55 10. Genda Meki Kayiranga, mugire ibihe byiza.